Haré una oración. I will pray. Abacados, Abacadosh. en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, In the name of our Lord Joshua HaMashiach, seas tú quien nos ministre be you the one who ministers por medio de us tu bendito Ruach HaKodesh. through your Raha Kodesh. No queremos oír palabra de We hombre. don't want to hear words of men. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Thank you so much, Joshua HaMashiach. Omen be Omen. Amen, be amen. Siéntense, por favor. Please, brothers, take a seat. Su servidor, Dr. Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Celorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roe of the Kehila Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, Mexico. Visite nuestros sitios en internet. Visit our websites. Usted encontrará mucho material gratuito. There you will find a lot of material for free. En esta quejila no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. In this Kehila congregation, we do not do business with the word of the everlasting Father. Hágalo pronto, Do it soon, porque el tiempo es corto. because the time is running out. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Vamos a ver un tema hoy Today we're going to see a teaching que le titulé that I called ¿Cómo hablarle a las almas? How to Talk to Souls. La verdad es que muchos nuevos amados Ahim The truth is that many new brothers, dicen, Roe, yo no sé cómo hablarle a las nuevas almas. they say, I don't know how to talk to the new souls. Entonces puse una serie de puntos en este tema So in this teaching I put some steps para que podamos aprender so we can learn un poco más de cómo hablarle a las almas. a little bit more of how to talk to souls. Ahora, quiero que abramos nuestro Tanaj, I want you to open your por Bible, favor, please, en Lucas in the book of Luke, 21. chapter 21. Nosotros somos Meshihim, We are Meshachim, somos mesiánicos. we are Messianics. Creemos, y es así, We believe, and in que it's like Yahshua es that, el Mashiach. that Joshua is the No Messiah. hay otro Mesías. There's no other Messiah. Y guardamos la Torah, And we keep the Torah. guardamos el Shabbat, We keep Shabbat. comemos kosher, We eat kosher. guardamos las fiestas We keep the feast. y entramos a todos los pactos. And we go to all the pacts. Lucas 21, Luke chapter 21, en el verso 19. on verse 19. No sé si lo tengan ya. I don't know if you already have it. Dice así: It says, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ve para acá, in your patience possess you will win your souls. entonces, So, si con nuestra paciencia if with our patience ganamos nuestras almas, we win our souls, gracias a los méritos de Yahshua Mashiach, thanks to the glory of Joshua HaMashiach, nosotros tenemos que tener paciencia para con los we demás. have to be patient with the others. No somos salvos por nuestra paciencia, We are not saved because we have patience. sino gracias al sacrificio de Yahshua HaMashiach en el madero. We are saved because of the sacrifice of Joshua HaMashiach in the timber. Fuimos comprados por sangre, We were bought by blood, por la sangre de Yahshua HaMashiach. by the blood of Joshua HaMashiach. La idea es con este verso, The idea with this verse es que dice Yahshua, is that Joshua says, ten paciencia have patience y ganarás tu alma. and you will win your soul. No somos salvos por la paciencia. We are not saved by our patience. Dice la Tanaj The Tanakh says que el que quiera vivir piadosamente that the one who wants to live with patience padecerá persecución. will suffer persecution. Entonces somos criticados, somos difamados, So we are criticized, y es a lo que se refiere aquí Yahshua. and that is what Joshua is talking about here. Bueno, Well, nosotros tenemos que tener paciencia para hablarle a otros. We have to have patience to talk to others. Es lo primero que necesitamos. It's the first thing that we need. Si tú no tienes paciencia If you don't have patience para explicarle a un alma nueva, to explain a new soul, no ganarás nunca ningún alma you are never going to win a soul para Yahshua Mashiach. to Joshua HaMashiach. Ahora, Now, el Ruach HaKodesh the Raha Kodesh es quien creó todo lo que hay. is who created everything that it is. Entonces, por lo tanto, nosotros no debemos decir, So that's why we don't have to say, fuimos nosotros los que convertimos a estos, we were the ones who converted these ones, porque todo el mérito es de Yahshua. because all the merit is to Joshua. Entonces, repito, So I will el Ruach repeat, HaKodesh de Yahshua Mashiach the Raha Kodesh of Joshua HaMashiach creó todo lo que hay, created everything that is, inclusive a los nuevos convertidos. including the new
ones that are converting. Entonces el mérito de la conversión So the merit of that conversion no es de los que ministramos la palabra, is not for the ones that minister the sino word. de Yahshua HaMashiach. Is to Yahshua HaMashiach. Ahora, Yahshua HaMashiach quiere utilizarnos. Now Yahshua HaMashiach wants to use us. Miren, Look, esto ya lo hemos estudiado. we already studied this. El rey David, King David con una piedra with a rock, lisa, with a flat stone, es decir, una piedra que no se desviara, I mean a stone that doesn't go in another direction, pudo matar al gigante. could kill the giant. Entonces eran unas piedras de río. So those rocks were river Y rocks. por cierto, eran 5 piedras. And by the way, they were 5 rocks. Entonces con los 5 libros de la Torá, So the 5 books of the Torah, podemos con el gigante, we can with the giant, con la bestia. with the beast. Yahshua HaMashiach le reprenda. Joshua HaMashiach Y rebuked desde el it. verso 1 de Bereshit And since verse 1 of Bereshit aparece Aleph Tav appears Aleph Tav en la preposición et, in the preposition et, que significa el principio y el fin. that means beginning and end. Y es Yahshua HaMashiach mismo. And it's Joshua HaMashiach himself. Entonces, el Ruach HaKodesh utilizó a David So the Ruach HaKodesh used King y David, tan solo con una piedra lisa and just with one rock, that even pudo rock, con el gigante. he could kill the giant. Lógico, si era una piedra lisa, Of course, if it was a flat or even rock, no tenía, digamos, chipotes, como podíamos decir, It no didn't- era áspera. it wasn't harsh. Entonces, So nosotros debemos de ser así, we have to be like that, no ser ásperos to not be y harsh, ser lisos. so to be even. Es decir, vivir en santidad, I mean to live in que holiness, no haya algo áspero de pecado en nuestra vida. that there's nothing harsh of sin in our lives. Ahora, Rav Shaul, llamado Pablo, Now Rav Shaul, called Paul, hemos estudiado que fue escogido para los gentiles, we have studied that he was chosen to minister to Gentiles, para la casa de Israel paganizada. to house of Israel that was pagan. Kefas, conocido como Pedro, por así decirlo, Cephas, just more known as Peter, él fue escogido para los Yehudim, para los judíos. he were chosen to minister the Jews. Ahora, una pregunta. Now I will ask you something. ¿Quién discutiría con Elohim esta elección? Who will argue with Elohim this choice? ¿Podemos acaso discutir con Elohim sobre esta elección? Can we argue with Elohim about this decision? No, claro que no. No, of course not. Él es el que hace todas las cosas, He is the one that does everything, las cosas que convienen. the things that are convenient. Entonces, no queramos hacer el trabajo de otros, So we shouldn't try to do the work of others, porque Elohim ha buscado a cada quien para un ministerio. because Elohim has looked for someone to each ministry. Yo no sé hacer cosas que tú sabes hacer. I don't know things that you know how to do Y it. tú no sabes hacer cosas que otros Ahim saben hacer. And you don't know how to do things that other brothers or him know how to do them. Es ahí lo hermoso, There is something beautiful, porque nos necesitamos todos. because we need each other. Somos el cuerpo del Mesías. We're the body of the Messiah. Bueno, por cierto, recuerda la lección de la piedra. Well, by the way, remember the lesson of the rock. Si eres áspero, If you are harsh, no tienes paciencia, you don't have patience. no ganarás a nadie You're not going to win anyone, y no podrás contra el diablo. and you're not going but you're not going to be able to be against the devil. Ahora, Now, ¿cómo o qué decir a las almas? how or what to say to souls? Yo puse como punto número 1 I put as step number 1 o inciso A, or number A, para empezar nosotros los que ministramos, just to start the ones that minister. tenemos que pedir que sea el Ruach HaKodesh hablando. We have to ask to the Ruach HaKodesh to be the one who ministered. Entonces yo le digo así So I tell him like this al Abacados: to the Holy Father. sea tu bendito Ruach HaKodesh dirigiendo mis palabras. Be your holy Ruach HaKodesh the one who guide my words. Úsame, Abba. Use me, Abba. Y entonces así el Eterno hace su obra. And then the everlasting Father does his work. Pero yo tengo que estar en shalom, So I en paz con Él, con Yahweh. So I have to be in shalom, in peace with him, with Vivir Yahweh. en santidad, en Kedushá. To live in holiness in Kedushah. Ahora, Now, ya lo ministré. I already ministered. No dejar sin alimento To not let anyone without food. a los recién nacidos. To not let the newborns without food. Ese sería el punto número 2. That is going to be step number 2.
Son nuevecitos, They are new. son recién nacidos They are newborn y necesitan alimento. and they need food. Solamente una mala madre deja sin alimento a su recién nacido. Only a bad mother leaves her newborn without food. Entonces nosotros So we tenemos que dar alimento a los recién nacidos. have to give food to the newborns. Ellos tendrán muchas dudas, They might have a lot of doubts, como las tuvimos nosotros, just as we have them. pero hubo quien tuvo paciencia con nosotros But there was someone who had patience with us, y nos explicó. and he or she explained things to us. Entonces nosotros no tenemos por qué desesperarnos. So that's why we don't have to get desesperated. Por eso leímos Lucas 21:19. That's why we read Luke chapter 21. La idea es esta: This is the idea, decirle a un nuevecito, to say to a new one, ¿qué dudas tienes? what doubts do you have? ¿Cómo se guarda el Shabbat? How do you keep Shabbat? No contestarle, Do not answer him. oye, ¿qué, no lo sabes? Oh, how don't you know this? Claro que no lo sabe, Of course they don't know es it. nuevecito. They are new. Nadie nace sabiendo. No one knows knowing. ¿Cómo se guardan las fiestas? No one borns knowing. How do ¿Cómo they keep the feasts? Para las mujercitas, ¿cómo se usa la mitpahat? For the women, how do you use your head covering, your milpahat? Para los varones, ¿cómo se usa? ¿Qué oración se hace para ponerse el talit? And for the men, which prayer do you say to you put on your talit? Entonces tengamos paciencia. So let's be patient. Ahora ciertamente Yahshua HaMashiach, Now certainly Joshua HaMashiach, dice Rav Shaul en Efesios 4, Rav Shaul says in Ephesians no vamos 4, para allá, we're not going there. dijo que algunos puso como maestros, He said that he put someone as teachers, otros como profetas, others as prophets, otros como shaliachim, apóstoles, others as apostles, etc. etc. Pero en sí todos debemos de saber enseñar But like we all have to know how to teach lo básico de la Torah. the basic things about the Torah. Ahora, Now, punto 3. step number 3, Yahshua HaMashiach Joshua HaMashiach, nos dice, conforme tu fe se ha hecho. he tells us that based on our faith is going to be done. Eso le dijo a mucha gente. He said that to many people. Ya ministré hace 8 días fe contra sugestión, etc. 8 days ago I ministered faith against a psychological suggestion. Entonces, Yahshua nos dice, conforme tu fe se ha hecho. So Joshua tells us, based on your faith is going to be done. Bueno, estas mismas palabras, Well, these words que son divinas, that are divine, no son nada más para la sanidad, they are not only for healingness, sino para aquel que ministra la Torah. they are for the ones that minister Torah. El Brit Hadashah, The Brit a Hadashah, Yahshua HaMashiach mismo. to Joshua HaMashiach himself. Entonces yo diría así, So I will say it like this, conforme tu fe se ha hecho, based on your faith is going to be done. porque lo dice Yahshua, Because Joshua tells us that. para el que siembra, For the one that, para el que siembra, para el que da la palabra. for the ones that gives the word. Entonces, conforme tu fe se ha hecho, So based on your faith is going to be done. para el que da la palabra. For the one that gives the word. ¿Cuántas almas quieres alcanzar para Yahshua? How many souls do you want to reach to Joshua? Si tienes una fe pequeña If you have a small faith y solamente alcanza para 5 almas, and it's only enough for 5 souls, 5 almas alcanzarás. only 5 souls you're going to reach. Si tienes una fe grande, If you have a big faith, puedes alcanzar 100 o miles, you can reach hundreds of thousands. pero eso depende de tu fe. But that depends on your faith. Recuerda que la palabra fe es emuná. Remember that the word faith is emunah in Hebrew. Otros lo dicen como emunaj. Others call it like emunah. Y ya hemos estudiado qué quiere decir And we already studied that it means creer, confiar y obedecer to believe, to trust, and to obey. a Elohim. To Elohim. Entonces, conforme tu fe se ha hecho, So based on your faith is going to be done. esto en este caso para el que siembra. This is for the one that sow. Tú dices cuántas almas quieres alcanzar. You decide, or you say how many souls do you want to reach. Las personas que son rebeldes, People that are que no rebellious, confían en Yahshua, that they don't trust Joshua, no van a alcanzar una sola alma. they are not going to reach one soul. Y lo peor, no serán salvos. And the worst is that they are not going to be saved. Punto siguiente. Next step, Yo diría esto en este punto, miren. I will say this in this step. Cuídate de la incredulidad. Be careful of being incredulous. Líbrate de la incredulidad. Go away from being incredulous. Porque si no, tú no te libras de la incredulidad, Because if you don't
get away from being incredulous? ¿Cómo convencerás a otros? How are you going to convince others? Entonces tú estás compartiendo muchas cosas, So you're sharing a lot of things, pero si tú no crees, but if you don't believe, ¿cómo convencerás a otros? how are you going to convince others? Eso hasta en el mundo secular lo vemos. We also saw that in the world. Si no estás convencido de lo que If vendes, you are not sure of what you're selling, ¿cómo venderás a otros? how are you going to sell it to ¿Cómo others? convencerás que te compren fuera de Shabbat? How are you going to convince them to buy you out of Shabbat? Entonces cuídate de la incredulidad. So be careful with being incredulous. Tú que compartes la palabra, You that share the word, líbrate de la incredulidad. get away from being incredulous. Ahora, Now, un punto muy importante another really important step es nunca disculparse por exhortar el pecado. is to never apologize to exhort sin. Mira, Look, ya siendo mesiánico, already being a messianic, algunos pastores cristianos me invitaban some Christian pastors, they invited me y me decían, Roe, venga usted a esta iglesia, and they tell me, Roy, come here to this church porque algunos están interesados en la Torah, because some persons are interested in the Torah, pero tienen, no sé, miedo de ir a la Quejilá. but they are kind of ¿De afraid usted? of going to your Entonces, Kehillah. venga usted y platíqueles qué es el Shabbat. So come here and you tell them what Shabbat is. Bueno, en algunas ocasiones fui, Well, at some times I muy, went, muy pocas, not a lot, no por mi falta digamos, de ganas de trabajar, not because I didn't want it to work. sino porque la gente no quiere Torah. It was because people don't want Torah. Quieren seguir celebrando al sol de domingo, They want to keep celebrating the sun of Sunday. quieren seguir celebrando a Tammuz, They want to keep celebrating Tammuz, el hijo de Nimrod. the son of Nimrod. Yahshua HaMashiach reprenda a todos esos sheidim. Joshua HaMashiach rebuked all of that demons. Ahora, Now, yo veía, antes de que yo entrara a explicarles, before I came here to explain you, estaba yo observando I was looking cómo X pastor how some pastors, decía, no deben de pecar, they said, you don't have to commit a sin, pórtense bien, do right things, etcétera, etcétera. etc., etc. Y yo me le quedaba mirando, I keep looking at him. dije, voy a esperar unos segundos, I unos said, minutos, I will wait some seconds or some minutes para ver qué reacción toma este pastor. to see that pastor's reaction. Entonces, él decía esto después de su ministración o prédica. So after he preached, he said this. Decía, bueno, perdón iglesia, perdón, He said, well, I'm sorry, church, I'm sorry. 1000 perdones si los ofendí. Forgive me if I offended No you. era mi intención ofender a nadie. It wasn't my intention to offend you. 1000 perdones. I'm Y sorry. 1000 perdones. I'm sorry. Y 1.000.000 de perdones. And I'm so sorry. ¿Qué estaba pasando con esta persona? What was happening with that person? Tenía miedo de exhortar. He was afraid of exhorting. Entonces me dio el lugar a mí So he gave me his place, y yo les empezaba a explicar la Torah. and I started to explain to them the Torah. Y algunos están acá. And one of them are here. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Entonces no digas, nunca iré allá. So don't say, O I will nunca never iré go allá. there. I will never go there. A Yahshua lo culparon de comer con prostitutas y publicanos. People, they accuse Joshua to eat with prostitutes and publicans. ¿Cómo serían alcanzados? How are they going to be Hay reached? que hablarles. We have to talk to Hay them. que hablarles. We have to talk to them. Lógico, sin hacer lo que ellos hacen. Of course, without doing what they do. Entonces, este pastor no estaba convencido de So lo que the- estaba él enseñando. So this pastor wasn't convinced of what he was talking about. Ahora, cuando yo he exhortado el pecado acá, Now, when I have exhorted sin here, yo les he dicho muchas veces, I've told you many times, no te sientas mal, don't feel bad. siéntete muy mal You have to feel really bad. para que te arrepientas y te salves. So you made a truly repentance and you could be Yo no me saved. disculpo. I don't say I'm sorry. ¿Por qué me voy a disculpar por exhortar el pecado? Why am I going to apologize for exhorting sin? Entonces, así no se hacen las cosas. So things are not done like that. Entonces, si tú vas a ministrar, So if you are going to minister, porque el título del tema es cómo hablarle a las almas, because the title of the teaching is how to talk to souls, tú tienes que tener mucha fe you have to have a lot of faith para que tengas mucha cosecha. so you can have a lot of El mérito es de Yahshua HaMashiach. fruits. The merit is to Yahshua HaMashiach.
no tienes que tener incredulidad, You don't have to have incredulity, porque eso va de acuerdo con la fe. because that is not Tú tienes, with faith. tú tienes que creer. You have to believe. Y nunca le digas a una persona, And never tell a person, ay, discúlpame, oh, I'm sorry. te dije que sacaras tu virgencita del diablo. I told you to take away your Por idol of favor, the eso devil. no. Of course, La that's idolatría not. está condenada en la Torá, Idolatry is condemned on the Torah. en los salmos, On Psalms. como el Salmo 115. Just as Psalm 115. Tienen ojos y no ven, They have eyes and they can't see, boca y no hablan, mouth and they can't talk, nariz pero no respiran, nose but they don't breathe. tienen pies pero no pueden caminar. They have feet and they can walk. Y los que los adoran son peor que ellos. And the ones that adore them, they are worse than them. Entonces tú no tienes que disculparte por exaltar el pecado. So you don't have to apologize to exert sin. Bueno, Well, ahora, otro consejo, another advice, no buscar palabras elegantes. to look for elegant words. Muchos quieren presumir lo que no tienen. A lot of people want to show what they don't have. Entonces todo dependerá del léxico. So everything will depend on the lexicon. Esto quiere decir This means de los conocimientos que tenga cada quien, of the knowledge that everyone has, del uso de palabras que tenga cada quien, of the use of words that everyone de la has, cultura que tenga cada quien. of the culture that everyone has. Pero yo prefiero utilizar algo sencillo. But I prefer to use something easy. No importa si le estoy hablando a un médico It doesn't matter if I am talking to a doctor, o a una persona que no tuvo la oportunidad de estudiar. or it doesn't matter if I'm talking to a person that doesn't have the opportunity to talk, Entonces lo ideal, amado Sahim, to study. So the thing here es utilizar un lenguaje común, is to use a common language, pero no vulgar. but not vulgar. No vulgar. Not vulgar. La gente va a buscarte que digas groserías. People are going to try to make you say bad words. No caigas en eso. Don't fall in that. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Not every bad word goes out of your mouth. Eso dice la Tanaj. That's what the Tanakh says. Entonces tú no puedes hacer eso. So you can do that. Miren, no somos cristianos, somos meshijim, mesiánicos. Look, we are not Christians, we are Meshachim, Messianics. En el cristianismo se mueven muchas cosas In Christianity, they can do a lot of things, y al fin y al cabo es para llevar a la gente al infierno. and at the end, that's for taking people to hell. Vamos a hacer un concierto de rock para atraer a los jóvenes. Let's do a rock concert to bring the youth, ¿Atraerlos a dónde? to bring them to where? Al mismo infierno. To hell. No, es para traerlos a que escuchen la palabra. ¿Palabra de quién? No, it's to bring them to listen the word, whose world. Vamos a traer unos payasos We're going to bring some clowns que inflen globos. that blow up balloons. ¿Sí sabías de eso? Did you know that? ¿Sí sabías de eso? Did you know ¿Que that? eso se hace en las iglesias cristianas? That's what in Christian church Ese do. payaso ya nos cae muy gordo, muy pesado. That clown we don't like him Hay una anymore. nueva payasita There's a new clown, y esa creo que trabaja mejor. and I think that she Hace muchas works better. graciosadas, She do a lot of things. se pinta la boca She paints his y mouth, se le dice Motita. and she's called Motita. Vamos a contratar a Motita para que alcancemos a más jovencitos, más niños. Let's bring Motita to bring more kids. Motita. Entonces Motita va a llevar a los niños al mismo infierno, es grave. So Motita is going to bring kids to hell, and that's not really good. No se haga, aleluya, no se haga nada de eso. Don't do anything like that. Bueno, ellos lo hacen, no saben la verdad. Well, they do it, but they don't know the truth. Pero yo no la voy a hacer aquí de payaso para convencerte. But I'm not going to make myself here as a clown No, to eso no convince se you. hace. No, we don't do that. Ni se cuentan chistes para atraer a la gente. And we don't tell jokes to bring people. Ahora, Now, tomen en cuenta esto, to keep this in mind, un lenguaje común pero no vulgar. a common language but not vulgar. Ahora, Now, si no predicamos con fuego como punto siguiente, as next step, if we don't preach with fire, todos se dormirán. everyone is going to fall asleep. Estoy hablando esto para los Roim, I'm talking this to the Roim, los Sakenim, los encargados de obra. the Sakanim, and the people that are in charge of
congregation. Sakenim quiere decir ancianos. Sakanim means elders. Bueno, Well, entonces si no predicamos con fuego, nadie se va a convertir. if we don't preach with fire, no one is going to convert. Pero tú que no eres roe So for you that you're not a y roe, que estás ministrando de persona en persona, and that you are ministering face to someone, no vas a convencer a nadie si no predicas con fuego. you are not going to convince anyone if you don't preach with fire. Ahora, punto siguiente. Now, next step, Si quiero ser bendición a otros, if I want to be a blessing to others, tengo que mantener despiertos sus corazones I have to keep their hearts awake y sus mentes. and their minds. Es muy diferente. This is really different. Tengo que mantener despiertos sus corazones y sus mentes de los que me oyen. I have to keep their hearts and their minds awake for the ones that are listening to me. La mente capta lo lógico Mind catches the logical, y es un decir, el corazón lo espiritual. and it's just to say heart catches spiritual things. Y lo espiritual a veces no es lógico. And sometimes the spiritual things are not logical. No podemos explicar muchas cosas con la lógica Sometimes we can explain a lot of things with o con logic la ciencia, or with science, porque es por fe. because that is by Porque es faith. por fe. Because it is for faith. Decía yo hace un momento un punto importante. I said a moment ago a really important step. Pongan atención. Pay attention. No somos payasos We're not clowns para hacer reír a la gente, to make people laugh. pero si tu prédica But if your preaching puede hacer que la otra persona sonría, can make a person smile, eso es bueno. that is good. Eso es bueno. That is good. Entonces repito, no somos payasos para hacer reír a la gente, So I will repeat, we are not clowns to make people laugh. pero si tu prédica But if your preaching puede hacer que la otra persona sonría can make a person smile o inclusive se ría, or including laugh, eso es muy bueno, that is really good. porque es señal de que estás penetrando en las dos áreas. Because that means that you are going in both areas. Pero si tienes una cara de sargento mal pagado, But if you have a face of de palo, a poker face, y dices, la Torah se guarda así, and you said the tourists don't así like se pone el this, talit, and here's estás reduciendo you put the Shabbat, talit. You're not doing no vas a Shabbat well. alcanzar a nadie, You're not going to ni a reach ti anyone, mismo. not even yourself. Estás perdido. You're lost. Entonces es bueno arrancar una sonrisa del otro, So it's good to take a smile from que others. eso es muy bueno, That tómenlo en is cuenta, really, really good. Keep that on quítate lo mind. amargado Take out that bitterness, y alcanzarás almas. and you're going to reach souls. Perdona Forgive. y entonces otros aprenderán a perdonar. And then others are going to learn how to forgive. Ahora, lo que yo he notado, Now what I've seen por otro lado, in another es que, way, es que el Ruach HaKodesh usa nuestra voz is that the Ruach HaKodesh uses our voice para hacer llorar a la gente. to make people cry. Es decir, I mean, el Eterno va ungiendo a cada quien the everlasting Father anoints everyone para poder sacar una sonrisa a la otra persona, and each one to take a smile from other person, pero llegará un momento but there's going to be a moment en que sienta el contristamiento del Ruach HaKodesh. when that person feels a kind Sienta of tristeza por sadness sus pecados. for his sins. Y entonces nuestra misma voz hace dos cosas. So our voice made two things. Hace reír y hace llorar It could make laugh and could make cry. por el punto primero que dije, By the first step that I said, que sea el Ruach HaKodesh ministrando. that is the Ruach HaKodesh, the one who ministers. Entonces, si siente dolor por sus pecados, So if that person feels pain because of her llorará. sins, he will cry. porque el llanto Because crying que sea tears, para conversión, that is, dice la Tanaj. should be for conversion, the Tanakh Dice says. así, porque la tristeza, It says because the que es sadness según Elohim, that is to Elohim produce arrepentimiento para salvación. produces a repentance for salvation. Recuerda que en estos temas no abro mucho la Tanaj, Remember that in these teachings I don't open a lot the Bible porque estas citas tú ya te las sabes. because you already know these quotes. ¿Es así? Is it like that? No se oye, ¿es así? Is it like that? Bueno, ahora, es No. necesario It's necessary que las personas que nos oyen, that the people that are listening to o us, sea, que sus oídos, that their ears, sus ojos, their eyes, su corazón, their heart, su alma, their soul, estén abiertos para el mensaje. they should be open to receive the message.
Repito, I will repeat. es necesario que las personas que escuchan el mensaje, It's necessary that the people that are listening that message, sus oídos, their ears, sus ojos, their eyes, su corazón, their heart, su alma their soul esté abierta para recibir el mensaje. is open to receive a message. Miren qué interesante situación les quiero comentar. Look how interesting situation I want to tell you. Por favor, vamos a Mateo, Matillahu, Let's go to the book of en Matthew, Matillahu 22 chapter 22 y en el verso 30. and verse 30. Búsquenlo todos, por favor. Look for it Aquí y allá. here and there. Mateo 22, Matthew 22, verso 30. verse 30. Bueno, Well, dice así: it says, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles, los malachim de Elohim, en los shamaín, en el cielo. Beba kashahot. for in the resurrection they neither marry or not given in marriage, but are as angels of Elohim in heaven. Ahora, te voy a decir algo que tal vez muchos no han pensado. Now I will tell you something that many Tal of vez- you might not thought about. Tal vez esto no lo has pensado. Maybe you haven't thought about it. Dice Yahshua Joshua que says seremos como los ángeles. that we are going to be just as angels. Ahora, la palabra malach Now the word malach está traducido como ángel, is translated as pero angel, malach realmente es un mensajero. but malach means a messenger. Ahora, mucha atención. Now pay attention. ¿Cuántos están despiertos? How many of you are awake? ¿Cómo llegaremos a ser ángeles? How are we going to being angels? ¿Cómo llegaremos a ser malachim? How are we going to become malachim? Mucha atención. Pay attention. ¿Cómo llegaremos a ser mensajeros How are we going to be messengers si aquí en la tierra no lo hemos sido? if here on earth we haven't been? ¿Cómo? How? No se puede. We can't. Seremos como los ángeles. We are going to be as angels. ¿Quiénes? Who? Los que compartan la Torah. The ones that share the Los que Torah. compartan la Torah. The ones that share the Torah. Porque malach es mensajero. Because malach is messenger. Y si no hemos sido mensajeros aquí, And if we haven't been messengers here, ¿cómo pretender que es ser malachim en los shamaim? how are we going to pretend to be malachim on the Shamaim on heaven? Es que Yahshua nos va a utilizar para su gloria, para su kabod, Is that the thing is that Joshua is going to use us for his glory en el milenio. on the millennium, Y Él te mandará a ti o a mí, and he will command you or me, y seremos como los ángeles. and we're going to be as angels. Ya no habrá distancias para nosotros. There are not going to be distance for us, Y nos mandará a ministrar a otras naciones. and he's going to command us to go and minister to Sí. other nations. Eso Yes, está en la Tanaj. that is En in la the Tanaj Tanakh. está. That is in the Entonces, si Tanakh. ahora tú no evangelizas la Torah, So if you don't no hablas de say la the Torah, Torah, you don't preach about the Torah, ¿cómo te va a utilizar como ángel, como malach, como mensajero? how is he going to use you as an angel, a malach, or a messenger En el cielo. on heaven? ¿Cómo? How? ¿A quién le compartiste esta semana? Who do you share the Torah in this week? Sabes, a veces no necesitamos salir de nuestro trabajo. Sometimes we don't have to go out of our work. En el consultorio yo le estuve hablando esta semana On my office, this week I've been talking a mucha gente. to a lot of people. Hubo gente que iba yo caminando There were persons that when I was walking, y se acercaba a mí and they went y closer me to decía, me, doctor, ¿cómo le puedo hacer para una liberación para mi mamá? and they have asked me, how can I do it to make a deliverance for my mom? ¿Te das cuenta? Did you notice? Si no trajera yo la vestimenta If I wasn't y sobre wearing todo el testimonio, my dressing Sí, of traer first la testimony, traer la vestimenta. so to being well dressed, the holy dressing, Me vieron la cubierta de la cabeza, they saw my head covering, los zip my del talicatán, zip of my talit katan. y ellos dijeron, este tiene algo. So they said he has something, Aparte, probablemente sí, me conocen. and maybe they know me. Entonces tenemos que ser mensajeros. So we have to be messengers. Yo estoy seguro que si tú eres mensajero acá, I know that if you're a messenger here, porque aquí lo dice because it says in here, Yahshua, Joshua, Elohim mismo, Elohim te va a himself, utilizar como mensajero en los Shamaim. is going to use you as a messenger on heaven. Pero no, si no le hablaste ni a tu vecino, But if you don't even talk to your neighbor, ¿cómo?
How? ¿Cómo vas a ser ángel en los cielos? How are you going to be an angel in heaven? Ahora, paso a otro punto. Now I will go to other step. Hay hermanos que me dicen, There are some brothers that tell me, Roe, yo Roe. estoy ministrando almas. I've been ministering souls. Por ejemplo, For estoy example, ministrando a esta persona, I'm ministering this person, pero es completamente duro. but he's so harsh. Completamente duro. No hay un lugar blando en él. There's no soft part on him. Eso es mentira. That is a lie. Eso es mentira. That is a lie. En la naturaleza On nature, hay animales there are animals que creó el Eterno that the everlasting que Father aparentemente created son duros en todo. that apparently they are hard everywhere. Por ejemplo, el rinoceronte. For example, rhino. Alguien dijo, todo ese animal es duro. Someone said that all of that animal is No, hard. no No, es cierto. it's not Hay true. puntos blandos en su cuerpo There are some soft points on his body, donde se pudiera penetrar on its body, when we can go through si fuéramos cazadores. if we were catching it, Pero no somos cazadores. but we aren't. Somos pescadores de almas. We are fishers of souls. Entonces, hay puntos de piel blanda en el rinoceronte. So there are some soft spaces or points on the rhino, O en los antiguos reptiles como los dinosaurios. or in reptiles as dinosaurs. ¿Y quieres saber sobre los dinosaurios? And if you want to know about dinosaurs, Ve los videos del libro de Job. look to the videos of the book of Job. Y ahí explico que los dinosaurios And there I explain that fueron dinosaurs contemporáneos del hombre. were at the same time as men. Eso está en el libro de Job. That is in the book of Job. Entonces, un tiranosaurio rex So a Tyrannosaurus Rex tenía muchos puntos blandos. had a lot of soft spaces. No, inclusive lo que platicamos del rinoceronte. And even what we talk about rhino. Bueno, traspolémoslo a las personas. So let's take these two people. Hay un punto, varios puntos diría yo, There are a varias space partes blandas or a lot of soft parts en esa persona, on that person donde tú puedes penetrar con la palabra de Yahweh. where you can go through with the word of Yahweh. Paso a otro punto. I will go to another step. Si el tema que tú toques If the teaching that you are es Teaching. interesante, is interesting, la gente lo recordará. people are going to remember it. Esto es para los roim, I said this to the para los Roim ancianos, for the los elders. encargados de obra, and the people that are in charge of pero a es para congregation. todos, But it's for everyone, hermanos, hermanas. brothers and sisters. Entonces, si el tema que tú tocas es interesante, So if the teaching that you are saying is interesting, la gente lo va a recordar. people are going to remember it. Si no, no recordará nada. If not, they are not going to remember anything. La persona no va a recordar nada si no le interesa. The person is not going to remember anything if they don't care. Entonces nosotros debemos de decir algo So we have to say something no esperado por la gente. that they are not waiting for. Eso no se estudia. That is not, you can study that. Es el Ruach HaKodesh operando en nuestras vidas. It's the Ruach HaKodesh on our lives. Entonces, si tú dices algo no esperado por la otra persona, So if you say something that person is not waiting for, lo ganas para Yahshua. you win him or reach Lo him to ganas para Joshua. Yahshua. You reach him to Joshua. Ahora, Now, recuerden que yo expliqué remember that I explained que el Eterno nos usa según las experiencias propias. that the everlasting Father uses us based on our experiences. Y este es otro punto. And this is another step. Ahora voy a hablar como cirujano. Now I will talk about a surgeon. En cirugía On surgery, hay partes del cuerpo there are some body parts que yo debo suturar, that I have to suture, coser, suturar, to sew, to suture, punto de cirugía por punto. as stitch by stitch. Pongo un punto I take a stitch de hilo of y lo amarro, and lo I made a anudo, knot, and I made a y el knot, corte a los hilos. and then I cut them. Pongo otro punto I put another y lo stitch, amarro I made a knot, y viene el corte del ayudante. and then the person that is helping me cut. Bueno, hay otras partes There are some other que parts sí hago That en I- cirugía that I do on surgery que se llama sujete continuo. that is
called continuous surge. Entonces pongo un punto So I put one stitch, y voy amarrando uno con otro. No sé si me doy a entender. and then I made a knot connecting them. Perdón por la comparación. I'm sorry to make this comparison. Como se anudan los sacos, Just as they los made, costales. just as you made a knot on a Pero sack. en ciertas partes del cuerpo, So in some body parts, como el peritoneo, por ejemplo. just as peritoneal. Ahora, Now hay otras partes there are other que parts no se debe hacer así. that we shouldn't do it like that. Entonces, la Brit Milá, por ejemplo, The Brit Milah, for example, es punto por punto de cirugía. is stitch by stitch on that surgery. ¿Por qué? Why? Porque así se debe de hacer. Because that is how it has to be done. Porque si se va un punto, Because if a stitch is gone, se van todos. all of them are going to go Y es peligroso. with it, and Eso it's no se dangerous. hace. That shouldn't be done like that. Debe ser punto por punto. It has to be stitch by stitch. Aunque en otras partes del cuerpo sí se puede hacer continuo. Even though in other parts of their body it can be continuous. Tú vas a decir, ¿y qué tiene que ver esto con la Torah, Roe? And you might say, what does this has to be with the Torah? Muchísimo. A lot. Yo te dije que el abacadosh I tell you that the usan Abacadosh nuestras propias experiencias. uses our own experiences. Tú eres, por ejemplo, albañil, You are, for example, a mason. que no quiere decir masón, sino albañil o constructor, That doesn't mean porque mason. así aparece en las Biblias. I'm talking en about someone inglés. that builds houses. Tú eres, por ejemplo, no sé, odontólogo, You are, etcétera. for example, a dentist. Entonces te va a utilizar en tus propias experiencias. So he's going to use you on your own experiences. Bueno, la idea es esta. Well, the idea is this. Cuando yo ministro a alguien, When I minister someone, voy punto por punto en ministración. I go step by step on that ministration. Porque si quiero dar muchos puntos seguidos, Because if I want to tell him some steps, but really continuously, y se va un punto, and a step goes se va away, toda la administración. all of that ministration is going to go away. Entonces se va toda la costura, por así decirlo. So all of that sewing. Ahora, Now, la idea es esta. this is the idea. Voy punto por punto. I go step by step. Yahshua es el Mesías. Joshua is the Messiah. Él pagó por tus pecados. He paid for your sins. Él no clavó la Torah en el madero. He didn't put the Torah in the Punto por timber, punto. step by step. Si yo veo que la persona se empieza a manifestar, pues lógico voy a atar demonios. If I see that the person starts to get manifested, of course I will tie demons. Pero vamos, voy punto por punto. But I go step by step. No trates de enseñarles toda la Torah en una tarde, Don't try to teach them all the Torah in just one afternoon, porque ni nosotros la sabemos. because we don't even know it. Entonces, ir punto por punto, despacio. So we should go step by step. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Slowly, with patience, you are going to win your souls. Con paciencia ganarás muchas almas para With- Yahshua. With patience, you're going to win a lot of souls to Joshua. Ahora, punto siguiente. Now, next step, Tenemos que tener conocimiento de lo que se habla, we have to have knowledge of what we're talking about. porque mucha gente habla muchas cosas, Because a lot of people talk about a lot of things, pero no tienen conocimiento de lo que se habla, de lo que están hablando. but they don't have knowledge of what they are talking about. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we have to do? Instruirnos, To instruct ourselves, estudiar, to study, escudriñar las escrituras. to study the Torah, the writings. Hay que estudiar bien la Torah We have to study really well y the darla a Torah otros. and then give them to Entonces, others. este punto sí es muy importante. So this step is really important. Tenemos que tener conocimiento de lo que se habla. We have to have knowledge of what we're talking about. Ahora, Now, una administración administration instructiva that instructs es primero tener fuego del Ruach HaKodesh is first to have fire of the Ruach y Kodesh, entonces dará resultados. and then it will give results. Eso es sin ninguna duda. That is without a doubt. Ahora, atención, Now pay attention. no enseñar lo que apenas uno entiende, To not teach what you almost understand,
porque te preguntarán because they will ask you, y entonces no podrás contestar. and then you're not going to be able to answer. Entonces, no enseñar So to not teach lo que apenas uno entiende, what you almost understand, porque si no, quedaremos en ridículo. because if not, you're going to be ridiculous. De eso hay cantidad de videos en YouTube. There are a lot of videos on YouTube. Las personas capiscan, toman de aquí, de aquí, de aquí People catch from here and there, y pueden hacer un tema. and they can make a teaching. El gran rabino, Oh, the great rabbi. este es un maestro. Oh, he's a teacher. ¿Cómo? How? Pero les preguntas But then you ask y no them, saben. and they don't know. Igual sucede en la medicina The same thing happens in o en medicine cualquier otro oficio, otra profesión. or in any other profession. Entonces eso no lo hagamos así. So you don't do that. Ahora, Now, ¿qué explico primero? what do I explain La first? caída del hombre, The man's fall, el pecado de Adán y Eva. the sin of Adam and Eve. Lo primero que te van a preguntar, The first thing that is they are going to ask you, ellos dicen así: they said like this: si Dios es bueno, if God is good, ¿por qué puso un árbol del bien y del mal? why did He put a tree of good and bad? ¿Por qué? Why? Yo les explico así. I explained them like Él this: puso ese árbol He put that tree para probar la fidelidad de Adán y Eva. to test how loyal Adam and Eve Y ya lo he were going to explicado be. aquí, And I already explained that here, que ellos pasaran cerca del árbol that they go close to that tree y dijeran: and they say, Elohim nos prohibió comer de ese árbol. Elohim didn't allow us to eat from that Y tree. nosotros le amamos y no vamos a comer. And we love Him and we're not going to eat from it. Entonces hay cosas sencillas con las que hay que empezar con los nuevos. So there are some easy teachings that we have to start with the new ones. Les explicas después Then you explain them que debido al pecado de Adán y Eva that because of the sin of Adam and Eve, vino el estado catastrófico del hombre. it came that catastrophic state of man. Para empezar, primero la muerte. Just to start, death. Cuando Caín mata a Abel, When Cain Abel. kills Abel, entonces ellos experimentaron el olor de la muerte. then they experimented the pain of death. ¿Qué sentirían cuando vieron el cuerpo What do they feel when they saw the que ya body no se movía de su hijo that wasn't moving of their child, y tuvieron que enterrarlo? and they have to bury him? Nunca habían vivido una situación así. They have never felt a situation like that. Ellos no sabían lo que era la muerte. They didn't know what death was. No les expliques: Don't explain to them, mira, esto, el otro, aquí, la Torah, más allá. No. look, this and that, and more than the Torah. No. Hay que empezar con lo más fácil. We have to start with the easy things. No nos creamos los grandes maestros, porque no lo somos. Don't believe that you're a great teacher, because we aren't. Ahora, menos enseñar Cábala. Now, of course, never to teach Kabbalah. Eso nos enseña aquí. That we don't teach that here. Por cierto, el árbol de Navidad, By the way, Christmas tree, con estas fiestas paganas, with this pagan feast, tiene que ver mucho el árbol cabalístico, ¿sabías? did you know that it has a lot of relationship with the Kabbalistic Nosotros tree? seguimos a Yahshua, We follow Joshua, no a Tamuz. not Tammuz. Elohim Yahweh, Elohim a Yahweh. él seguimos. He is the one ¿Quién that es we Yahshua follow. Mashiach? Who is Joshua No HaMashiach. seguimos al sol naciente. We don't follow the sun. Entonces tiene mucho que ver eso. Todo eso se trajo de Babilonia. So it has a lot of relationship with that. All of that things were brought from Babylon. Entonces es una copa de veneno Babilonia. That is a cup of Después les poison. explicas Then you explain to them que tuvo que venir Yahshua that Joshua had to HaMashiach come, Joshua HaMashiach, para rescatar a la humanidad, to rescue humanity, etcétera. etc. Entonces, poco a poquito los vas instruyendo. So step by step you are going to be teaching them Ahora, no actuar, no ser actores. to not act, to not be actresses or Ya actors. expliqué que actor quiere decir hipócrita, I already explained that an actor means a hypocrite, porque al actor se le paga por hacer sentir algo que no está sintiendo, vale la redundancia. because the actor gets paid to act something that they aren't feeling. Yahshua repudia la hipocresía. Joshua rebukes hypocrisy. Entonces, no hablar So to not talk como si
sintiéramos cosas que no sentimos, like you're feeling things that you are not. sino sentir primero nosotros Just to feel them first, las palabras the words, y luego soltarlas. and then to say it. Pero Tell them. no actuar ante la gente, But do not act to people, porque eso no es correcto. because that is not right. Ahora, Now, punto siguiente. next step. Ciertamente aprendemos de otros, Certainly we learn from others, pero una pregunta. but I will ask you something. Tú aprendes de otro. You learn from other Eso está person. bien. That is good. Tienes tu ROE, You have your ROE, tienes ancianos, you have your elders, tienes líderes de ministerio. you have a leader of your ministry, Entonces es como si tuvieras el hacha, and then that is just like you have an axe. pero en ese momento te falta el ROE, But at that moment you te are faltan not, los ancianos, you don't have your ROE and te your falta el líder elders, de ministerio, the leader of your y ministry, es como si se te cayera el hacha and that is just like your y te axe quedas fall, con el mango. and you stay with the handle. La pregunta, I will ask you, ¿qué harás? what are you going to do? ¿Qué harás? What are you going ¿Qué to do? haríamos con el mango si el hacha nos falta? What are we supposed to do with the handle without the axe? Ahora tú tienes que estar, bueno, aquí en México, por cierto, decimos tienes que estar bien hacha, Now, here in Mexico, by the way, we said we have to be really axe. porque el hacha es lo que corta, no el mango. Because the axe is the one that cuts, not the handle. Entonces, que tú mismo seas hacha. So that you being an axe, No que necesites al ROE that you o a los ancianos don't need o al líder del ministerio. the royal, the elders, or the leader of your De ministry. hecho, nos necesitamos todos. By the way, we need all of us. Somos el cuerpo de Yahshua HaMashiach. We're the body of Joshua HaMashiach. Pero cada uno tiene que ser un hacha. But each one of you of us has to be an axe. Bueno, en el caso de un servidor, Well, in my case, ayuno, I fast, oro I pray, y entonces ministro. and then I minister. Entonces cada quien haga lo mismo, lo suyo. So each one of you has to do the things that you have to do. Y decía yo que agregamos nuestras propias experiencias. And then I said that then we add our own experiences. Agregamos nuestras tristezas, We add our sadness, nuestras alegrías, our happiness, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc. De hecho, alegramos a mucha gente. And also we made happy a lot of La people. idea es ser bendición para otros. The idea is to be a blessing to Bueno, others. pero hay otros que no se dejan ministrar. But there are other persons that they don't allow us to minister them. ¿Qué podemos hacer? What can we do? Ahora, Now, miren, hay experiencias personales. there are some personal experiences. Algún día alguien me preguntó, One day someone asked me, Roy Palacios, Roy Palacios, ¿por qué usted ministra fuerte? why do you minister so hard? ¿Por qué usted ministra fuerte? Why do you minister so hard? Creo que esto ya se los comenté. I think I already tell you this. Un día estaba yo ya durmiendo en mi casa One day I was already sleeping at my house, y llegan unas personas. and some persons, go. Cerca de mi casa hay un hospital They went, and close to my house there's an hospital, muy grande de seguridad social. really big. Entonces estas personas me dijeron, So these persons told me, doctor, por favor, venga rápido. please come fast. No queremos que vaya como médico. We don't want you to go as a doctor. Queremos que vaya usted a orar por mi madre. We want you to go and pray for my Ella mother. está agonizando en la sala de urgencias. She's agonizing on emergency. Dicen los médicos que no hay solución. Doctors tells us that there is no solution. Entonces les digo, en este momento bajo. So I tell them, in this moment I will go Me down. vestí I get y dressed fui con ellos. and I went with them. Cuando me dejaron entrar al área de urgencias, When they allowed me to go to emergency, lo primero que vi es la camilla, the first thing that I saw was the stretcher, esta mujer que estaba acostada ahí, this lady or this woman that was laying there. y si lo quieres creer, créelo, y si no, no hay problema. And if you want to believe it, and if not, there's not a problem. En visión espiritual vi unos demonios que estaban listos para llevársela. On a spiritual vision, I saw demons that they were ready to take her.
Entonces yo até demonios en el nombre de Yahshua Mashiach So I tied demons in the name of Yahshua y HaMashiach, les dije, fuera, and I tell them Same out. po sheidim, Same Posheidim, Beshen Adol Yahshua Mashiach, Beshen Gadol Yahshua en el nombre de HaMashiach. Yahshua HaMashiach. In the name of Yahshua HaMashiach. La persona estaba inconsciente, The person was unconscious. estaba en estado de coma She was in coma. y yo empecé a hablarle. And I started to talk to Su alma her. me escucha, señora. Your soul is listening Su to me, alma me lady. escucha. Your soul is listening. Arrepiéntase de sus pecados. Made a repentance of your El sins. nombre del Salvador es Yahshua. The name of the Savior is Joshua. Arrepiéntase. Made a repentance. Y aunque estén en estado de coma, And even though you're in coma, su alma oye. your soul is listening. Porque ella no podía moverse, Because she couldn't move, pero empezó a llorar. but she started Señal crying. de que su alma escucha. That was a Es- sign that her soul was listening. Estaba escuchando su alma. Her soul was listening. Entonces, Then- eso despertó en mí That started in me más celo more like por la obra del jealousy Eterno. for the work of the Sé everlasting que Father. estamos en una guerra espiritual. I know that we are on a spiritual Ya lo war. hemos estudiado. We already studied it, Y eso me hizo sentir más el fuego por ministrar a las almas. and that made me feel even more of that fire to minister souls, Reclamar las almas para Yahshua. to ask that souls to Joshua. Cuando avancemos en el estudio del libro de los Hechos, When we keep going and studying the book of Acts, vamos a ver que estamos así de pequeñitos we're going to see that we are just this little en comparación con esos varones de Elohim que existieron. in comparison with those men of Joshua HaMashiach. Ahora, Now, cada ministración, each ministration, pasando a otro punto, going to another es step, sobre asuntos eternos. is about eternal business. Tú no vienes a Shabbat You don't came here to a Shabbat, que se te dé un mensaje refrito. so we can give you an already used message. Cada administración es sobre sobre asuntos eternos. Each ministration is about eternal things. Si tú no lo has visto así, has venido a perder el tiempo. If you haven't saw it like that, you came here to lose your time. Porque sales igual de apagado que como entraste. Because you go out the same as turn off as you came here. Ni creas que te voy a decir discúlpame por hablarte duro. Don't you ever think that I'm going to say, oh, I'm sorry, Eso ya lo expliqué. because I'm talking hard to you. I already Tú tienes que explained that. salir y ministrar con fuego como se te ministra acá. You have to go out and minister with fire out there just as it ministered here. Dijo Shaul, Shaul said, ay de mí si no predico la Besorá. like for me, if Ay I de don't mí. minister the Besorah, Si no predico las nuevas buenas de salvación. if I don't minister the good news of salvation, Ay de mí. like for me, Tomemos en cuenta eso. we have to keep that in mind. Cada administración es sobre asuntos eternos. Each ministration is about eternal things. Ahora entonces el mensaje debe de salir Now the message has to go out de nuestro corazón, of our hearts, no de nuestra boca. not out of our mouths. No puedes romper el corazón del otro You can break others' heart si no primero tienes roto tu corazón. if you don't have a broken heart. O sea, nuestro corazón tuvo que morir, So our heart has had to die, nuestro orgullo, or nuestra soberbia, selfishness, etcétera. Cada quien con sus pecados etc. Each one with their tuvo que morir sins eso. that had to die. Y entonces tú no puedes romper el corazón del otro And then you can break others' heart si no tienes roto tu propio corazón. if your heart is not already broken. Ahora, Now, punto siguiente. next step, Nunca hablar de otra cosa never talk about other things o desviar la conversación de la salvación. or to go for another direction, things about salvation. Tómenlo en cuenta. Keep that on mind. Por eso no has tenido éxito. That's why you might not have success. ¿Por qué no decirlo así? Why not to say it like that? Nunca hablar de otra cosa. Never talk about other things. Nunca desviar la conversación de la salvación. Never take in another direction things about salvation. Por ejemplo, For example, estás hablando de Adán y Eva you're talking y about del Adam and pecado Eve and about y de que sin, tuvieron que enterrar a su hijo and that they had to bury their child, y que Yahshua tuvo que venir and that Joshua had to came, y de repente dices, and then you suddenly qué say, frío hace hoy, ¿verdad? it's really cold
today, El otro te va a right? decir, sí, y se desvía la conversación. The other one is going to tell you, yeah, and then that conversation is going to go nowhere. La conversación terminará en otro lado. The conversation is going to end in other thing. Nos ha pasado en otras cosas. It had happened to us in other things. A veces estamos hablando de una cosa, Sometimes we're talking about other thing. no me refiero a la salvación, I'm not referring about y salvation. entonces alguien opina algo And someone says y something, terminamos del otro lado. and then we end on the other side. Sí nos ha pasado, ¿no? It had happened to us, right? ¿Sí o no? Yes No, or no? Roy, yo soy perfecto. No, Roy, I'm Vamos al perfect. grano. No, a todos nos ha pasado. No, it had happened to Hasta all hemos of us. dicho, We ¿por qué even said, estamos hablando de esto? why are we talking Si about this? empezamos de este lado. If we started talking about this, ¿Qué no será para explicar la salvación? so how it not going to be to talk about salvation? Entonces, que no termine la conversación en otro lado. So that conversation ended in other thing. Ahora, seguir hablando sobre el pecado, Now to keep talking about sobre el sin, pecado, about sin, sobre el pecado. about Y sin, que Yahshua perdona pecados. and that Joshua forgives sins. Eso entonces no será divagar, Then that is not going to rumble, porque si no, entonces la conversación terminará en otro lado. because if now the conversation is going to end up in another thing. Punto siguiente. Next step, Si enseñas un verso en la Tanaj, if you teach a verse on the Tanakh, no te debes de desviar de ese verso you don't have to go away from that verse o en otro tema. or in another thing. Puedes dar ejemplos sobre ese verso. You can say examples of that verse En hebreo pasuk, on Hebrew pasuk, pero no desviarte de ese verso. but don't go away to that verse. Que la gente no tenga que decir, That the people don't say, ¿qué tiene que ver lo que me dice con este verso? what does it means the things that you are saying with this verse? ¿Sí me expliqué? Did I Entonces, si tú vas a hablar de un verso, explain? So if you are going to talk about a verse, que sea sobre ello. that it's just on Tal vez lo that, puedes remitir a otro verso maybe you can take it to other verse por concordancia just because they o concord, completar la administración. or to complete the administration. Pero es malo cuando la gente dice, But it's bad or wrong what people say. ¿qué tiene que ver este verso What does this verse has to be de la Biblia of the Bible con lo que me está diciendo? with what you're telling me? Ahora, mucha atención, Now pay attention. mucha atención. ¿Quién Pay a lot of atiende? attention. No tratar de impresionar To not try to impress, tratando de ministrar en hebreo, trying to minister on Hebrew, pues se cae en ridículo, because you end up being ridiculous, porque no dominamos el hebreo. because we don't manage really well Hebrew. Entonces caeremos mal, So they are not going to like us. mejor en español, It's better in Spanish, y vamos a seguir aprendiendo hebreo. and we are going to keep learning Hebrew. Pero no tratar de impresionar. But do not try to impress. Mira, he conocido muchísima gente Look, I've met a lot of people en el interior de la República here in Mexico que no tienen gente en sus kehilot that they don't have people on their kehilot, on their congregations, porque el Roe lee todo en hebreo. because the Roe reads everything on Hebrew. Le llaman Rosh, They are called como cabeza, Rosh, like head, cabeza de la kehilá. the head of the Casi no se kehillah. dicen Roim ellos. They don't call themselves like Roe. Dice, ¿dónde está el Rosh? They say, where's the Así Rosh? dicen ellos. They call them like that. Bueno, nosotros no tenemos nada contra eso, Well, we don't have anything against that, pero tienen 2 almas, but they have 2 souls, 3 almas, 3 souls, 4 almas, 4 y eso souls. ya es mucho, and that is a lot, porque nadie les entiende. because no one understands Y them, ellos son mentirosos, and they are liars, porque ni siquiera dominan el hebreo. because they don't even know Hebrew. Entonces no tratemos de impresionar a nadie. So don't try to impress anyone. Mejor en español. It's better in Spanish. Si te has fijado ahora para los nuevecitos, Did you know now for the new ones, si estoy leyendo algo if I'm reading something, y entonces Yahshua dijo and then Joshua said, y sigue, 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 and sigue, it keeps going, y luego aparece la palabra paz. and then the word peace appeared. Entonces si yo digo todo y decimos shalom, bueno, tal vez se disculpe. And then we say shalom, and yeah, that might be good. Pero si todo lo estamos leyendo así, de corrido, But if we're reading all of that like going really fast, por amor a los nuevecitos, decir paz. to love for the new ones, we said peace. Y esto estamos leyendo todo en español And we're reading all in Spanish, y de repente, Ajim y Ajayot, and then we say ahim behayot, hebreo español,
Hebrew, Spanish. Entonces mejor And then it's better, hermanos y hermanas. brothers and Y sisters. decir en hebreo se dice Ajim Hayot. And then tell them in Hebrew it's called a him No behayot. por una palabrita sentirse el grande. Why do you think that you are Porque really quedamos en big just ridículo. but because of one word? Y you eso end le up being cae mal a la ridiculous. gente. And that people don't like that. Ahora otro punto. Now another step. Miren, Look, hay que procurar we have to try despojar de la plática o ministración to take away from the administration todo lo que distraiga la mente de los oyentes. everything that distracts the mind of the people that are listening to us. Entonces, hay que quitar todo obstáculo cuando se está ministrando. So we have to take away every obstacle that when we are ministering. Por ejemplo, tú llegas a un hogar o llegan a tu hogar For example, you go to a house or they go to your house y tienes una exaltación, jalel, and you have Hallel and exaltation a alto volumen. really high. Baja el volumen de la jalel, de la Lower exaltación. the level of that Hallel. Y entonces así se te atenderá mejor So- o te entenderán mejor. Then they are going to understand you better. They are going to pay more attention. Ahora otro punto, Now another que step lo que platiquemos is that what we are esté talking lleno de Yahshua Mashiach. about is full of Yeshua HaMashiach. El centro de todo en nuestras The pláticas center of all of conversations debe ser Yahshua Mashiach. has to be Yeshua HaMashiach. Ahora, Now, voy a explicar de una manera alegórica. I will explain in an allegoric way. Muchos dicen, no, es muy difícil llegar a Yahshua. A lot of people say it's really hard to go to Joshua. Por eso dije que voy a poner un ejemplo. That's why I said I'm going to put an example. Miren, aquí en México, Here in Mexico, voy a hablar de México porque aquí vivimos, I'm going to talk about Mexico because that's where we live. no hay un solo pueblecito, There's no even one town, uno solo, not even one, que esté en la montaña, that it's on the mountain, que esté en la sierra, en las montañas, in the mountains, alejado. really far. No hay un solo pueblecito, There's not one town, aunque esté muy lejos, even though they que are no really lleve a far, la capital del país. that doesn't take them to Mexico City. Entonces, tomarán, tal vez caminarán, So maybe they are going to walk. tomarán terracería, camino de tierra, They will go to a not really good way. llegarán a una carretera medio fea o They- muy fea, They will go to a highway, not that good. luego llegarán a otra carretera mejor, Then they will go to a better llegan a way. una autopista Then they go to a highway. y llegan a la capital del país. And then they go to Mexico City. Entonces, ese ejemplo So that example, lo podemos no decir a la gente, we can like can Pero- or cannot say pero them tú to the grábatelo. people. But you keep that in mind. entonces, aunque estén muy alejados de Yahshua, So even though they are really far from Joshua, pueden llegar al centro de la salvación, quien es Yahshua Mashiach. they can go to the center of salvation that is Él Joshua es el HaMashiach. centro de todo. He's the center of everything. Decía yo que el centro de todo en nuestra plática I said that the center of all our debe ser conversation Yahshua HaMashiach. has to be Joshua HaMashiach. Tenemos hermanos que vienen a visitarnos, We have brothers that came here to visit us, que vienen de la sierra, that de they los go montes. from mountains really far. Ellos caminan 5 horas para tomar un camión, They walk 5 hours to take a bus, un autobús, exacto, y después vienen hacia otro camino de tierra and they go to another, y toman una harsh carretera way. más fea, and they take a really harsh no hay way. mantenimiento de las carreteras, There's no maintenance of them. después toman otra carretera Then they take another one, y llegan acá. and then they came Y el here. Eterno permitió poner aquí su nombre. And the everlasting Father allows us to put No here somos His los name. únicos We're not the only ni los ones, mejores, and we're not the best. pero llegan acá. But they came here. O hermanos que vienen de otros países, Or brothers that came from another country. tienen que ir de su ciudad They have to go to their city, a la capital de su país, to the capital donde of actualmente their viven, country, y entonces toman un avión, and then they take an airplane. los dejan en el aeropuerto internacional de México, They go to the National Airport of Mexico City. toman un autobús para Puebla, They take a bus to Puebla, de Puebla para Tehuacán, from Puebla to Tehuacan. llegan a un hotel, They go to an hotel. toman un taxi They take a taxi, y llegan a la Quejilá. and then they came here. Nada es imposible Nothing is si tenemos impossible fe en Yahshua HaMashiach. if we have faith in Joshua HaMashiach. Ahora, Now,
hay otra cosa que quiero compartirles. There's other thing that I want to share with you. Miren, los hombres de negocios Businessmen, dicen, they say, vendo cuando hay demanda. I sell when there's a demand. Eso dicen los hombres de negocios. That's why businessmen say, Vendo cuando hay demanda. I sell when there's a demand. Pero nosotros es al contrario. But with us, or for us, it's the opposite. Joshua, Hamashiach, es quien crea la demanda. is who creates that demand. Fíjense qué diferencia. Look at that difference. Los hombres de negocios dicen, vendo cuando hay demanda. Businessmen said, I sell when there's a demand. Pero nosotros no. But we Es al don't. contrario. For us, it's the opposite. Joshua es quien crea la demanda. is who creates that demand. No sé si me di a entender. I don't know if you understand La this. gente tiene un dolor, People have some pain, una necesidad a need. en el alma, On their en el soul, cuerpo. on their Su hijo body. está esquizofrénico. They have schizophrenia, Una enfermedad mental. a mental disease. Tiene necesidad económica. They have an economic need. Piensa que se va a ir al infierno. They think that they are going to Y go to así hell. es, y no se arrepiente. And it is going to be like that if they don't make ¿Quién a crea la repentance. demanda? Who created Joshua. that demand? Joshua. Es muy, miren, este mundo es todo lo contrario. This world is the opposite. Bendito es el abacados. Blessed is the Abacadosh. Ahora, Now, nosotros ministramos we minister a los que quieren oír de Yahshua the ones that want to hear about Joshua, y también and also a los que no quieren oír de Yahshua the ones that don't want to hear about hasta que lo Joshua necesiten until they need it, y vengan a Yahshua. need him, and they came No to que vengan a Joshua. gozo y paz, Not that they came to joy and que peace. vayan a los pies de Yahshua. Should they go to the feet of Joshua? A la gente To people, no hay que hablarle al cerebro, we shouldn't talk to their brain. sino a su corazón. We have to talk to their heart. Es muy diferente de la mente. That is really different from mind. Ahora, Now, nosotros los que ministramos we, the ones that minister, tenemos que mostrar sentido de responsabilidad, we have to show a responsibility, mucha responsabilidad. a lot of responsibility. Que al primero que vean llegar a la Kehilá That the first one that they saw coming to the sea al Kehillah Roe. is to the Roe. Yo estoy aquí el viernes desde tempranito. I'm here on Fridays really early. Yo no llego patinando a las 6 de la tarde I don't a la come Kehilá. here No, really late, almost at 6 yo p.m. estoy aquí desde temprano. I'm here since really early. Acabo mis actividades I end up my work, my seculares, activities, de trabajo, y my work, estoy aquí desde temprano. and I'm here really early. Los miércoles On Wednesdays, estoy aquí desde temprano. I'm here early. Eso tiene que ser, el Roe tiene que ser ejemplo a los demás. The Roe has to be an example for others. Igual los ancianos, los líderes de ministerio, The same with the elders and the leaders of our ministry. no tenemos que ser superficiales. We don't have to be superficial. Eso es responsabilidad. That is responsibility. Ahora, Now, yo le hablo a las almas I talk to souls porque tengo alma because I have a soul y sé el gozo de la salvación. and I know the joy of salvation. Pues yo quiero que los demás tengan ese gozo So I want everyone, the others, to have that joy y sentir como los profetas. and to feel just like the prophets. Vamos a Jeremías, Let's go to the book vamos of para allá, Jeremiah, en el capítulo 6, chapter 6. Jeremías 6, Jeremiah capítulo chapter 6. 6. Vamos para allá, Jeremías 6, verso 19. Jeremiah chapter 6, verse 19. Despiértate tú que duermes, Wake up, you that are sleeping, y te alumbrará Mashiach. and Mashiach will Así shine está, upon ¿verdad? you. It is like that, right? Ahora, Jeremías 6, 19. Jeremiah chapter 6, verse 19. Oye tierra, aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torah. Ve para acá, Jod. Hear, O earth, behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not heard my words, and not to my law, but rejected it. Entonces, antes de que empiece la tribulación en pleno, So before the tribulation los starts, terremotos y todo lo que se ve venir en el Apocalipsis, completely the earthquakes and everything that we see on the book of Hablarle a la Revelations, gente. to talk to people.
porque viene mal because evil y things are coming, la gente sigue sin escuchar and people keeps without listening, y siguen aborreciendo la Torah. and they keep rejecting the Torah. Pero tú y yo amamos a Yahweh, But you and I love quien es Yahweh, Yahshua HaMashiach, la who Torah is- viviente. who is Yahshua HaMashiach, the living Torah. Amamos su Torah. We love his Torah. Ahora ahí mismo en el verso 26, Now there in verse 26, hija de mi pueblo, cíñete de silicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Ve bakashahot. O daughter of my people, gird you with sackcloth and wallow yourself in ashes. Make your mourning, and as for an only son, most bitter lamentation, for the spoiler shall suddenly come upon us. Entonces viene el destruidor, So the destroyer is la coming, bestia. the beast. Entonces Yahshua HaMashiach reprenda So Yahshua HaMashiach rebuked a la him, bestia. the beast. Entonces nosotros tenemos que apurar el paso, So we have hermanos. to hurry up, Rápido trabajar. really fast to work. Recordemos esto siempre. Let's always remember Yo lo he this. dicho, I have said it. no somos los únicos ni los mejores. We are not the only ones, and we're not the best. Si no tenemos defectos, If we don't have flaws, tampoco tenemos virtudes. we don't have virtues. Entonces todos aquí y allá tenemos defectos y virtudes, So all of us have flaws and virtues, pero que no seamos flojos para llevar la Torah a otros. but that we shouldn't be lazy to bring the Torah to others. Defectos no dije pecados. I said flaws, not sins. Ahora, Now- cuida que no se seque tu vida espiritual. Be careful and take care that your spiritual life doesn't get dry. No te seques espiritualmente. Don't get dry spiritually. Por eso yo digo en los servicios acá en la Quejilá That's why I said in the service, y en la radio, here in the Kehila and on the radio, ánimo, rise up, ánimo a los ajim, cheer up to que the son him, santos, que that son they are holy, kadoshim, ánimo. that they are Nada de kadoshim. tristeza, Cheer nada de up. depresión, You shouldn't be sad. ánimo. Don't have Pues cuida que depression. tu vida no se seque, So be careful and take care that your life doesn't porque get si dry. no, ¿cómo regarás el agua de la Torah a otros? Because if not, how are you going to water the Torah to others? No sea que se diga esto de ti. Don't be that people say this to you, Ya no es tan espiritual como antes. and about you, that person is not as spiritual as Ya no lo veo it used orar to en be. la Quejilá. I no longer see them praying on the Antes Kehila. tomaba su Tanaj y leía salmos. Then he or she used to take his Tanakh and read Que Psalms. no se diga de ti o de mí esto. That people don't say this about you or me. Ya no es tan espiritual como antes. They are not as spiritual as they used to be. Hace mucho tiempo A long time ago, se hizo una parrillada kosher acá en el patio. we made a barbecue here, a kosher barbecue here out in the Kehila. Lógico, tenemos que avivar el fuego para que haya fuego y entonces la carne se hace bien. Of course, we have to intensify that fire so the meat gets well cooked. Entonces, con nosotros había una persona X So with us, was a person que le daba duro al anafre, that he tried to intensify carbón. that fire, pero le daba durísimo, but he tried really hard con un cartón. with a carton. No te imagines a nadie, You don't think of porque anyone fueron muchos. because they were a lot. Entonces, para que el fuego brotara, So the fire was intense. y le seguía, y le seguía, y le seguía, y no and he paraba. kept going and he didn't stop. Pero él estaba apagado en lo espiritual. But he was dry or turned it off on the spiritual. O estaban apagados en lo espiritual. Or they were dry or turned it off on the ¿De spiritual. qué sirve querer avivar un fuego físico Why it will work to try to intensify a physical fire si en lo espiritual estamos apagados? if in the spiritual we're turned it off? No hables a nadie Don't talk to anyone sin antes orar, if you haven't prayed, ayunar, you haven't y fasted, así el fuego del Wahakodis se transmitirá. and then the fire of the Ruach Kodesh will transmit. Voy terminando. I'm almost finishing. Recuerden que los Kohanim Remember that the Kohanim eran los primeros en orar. were the first ones to pray. ¿Acaso nosotros estamos orando? Are we praying? Ahora dice en Apocalipsis 1:7 Then the book of Revelations que 1:3 Yahshua says that Joshua nos hizo a todos Kohanim. made all of us Kohanim. Toda-
Entonces nosotros debemos de orar, So we have to pray. debemos de ayunar, We have to fast. debemos de controlar nuestra vista, We have to control our nuestras sight, manos, our lo hands. que expliqué hace 8 días. What I explained 8 days ago. Tengo que tener el autocontrol. We have to have autocontrol. Yo no puedo estar hipnotizado por el diablo. I can't be hypnotized by the Yahshua devil. HaMashiach le reprenda. Joshua HaMashiach rebuked him. Entonces, So, si yo tengo fuego, if I have lo fire, transmito. I transmit it. Si no te ha llegado, If that hasn't came to es you, porque tú eres un carbón seco totalmente, estás mal, no sé, algo pasa. it's because you are dry or something's happening. Pero yo te invito But I invite que you tú ores, to pray. perdón que me atreva a esto, I'm sorry that I'm going to a say orar this. como yo oro, And to pray as I a pray. interceder como yo intercedo. To intercede just as I do it. El ejemplo nos lo pone Yahshua. The example, Joshua gives us that example. Aprendamos de los profetas. Let's learn from the De los prophets, Shaliachim. the Shaliachim. Te invito a que tú exaltes como yo exalto, I invite you to exalt just as I a do que it, grites de júbilo como yo grito, to shout of joy just as I do it, porque sabes, soy libre en Yahshua HaMashiach. because you know I'm free in Y Joshua yo sé HaMashiach, quién es mi Salvador. and I know who is my Savior. Yahshua Joshua. vive. It's alive. Aleluya.